अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम मालदीव के अंदर एक ख़ूबसूरत जज़ीरे के अंदर आए हैं, वहाँ की सैर करने के लिए। तो ये मालदीव जिस जज़ीरे में मैं नमाज तरावी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर एक मस्जिद में ये श्रीलंका के इमाम साहब हैं, ये भी वहाँ पर तरावी पढ़ाने के लिए आए हैं। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। अभी इंशाअल्लाह इनसे हम तिलावत कुरान पाक सुनते हैं और देखते हैं कि किस कारी साहब के लहजे में ये तिलावत कुरान करीम करते हैं। जी कारी साहब तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبعك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.